Mini deserti i kolači ne moraju se nužno raditi pečenjem biskvita, ne moramo provesti puno vremena u kuhinji, kuhajući različite vrste krema da bismo dobili kremastu slasticu. Može se to napraviti puno jednostavnije i brže i danas ću vam to i pokazati, jer danas radimo jednu finu slatku motanu pitu sa malinama i sa bademima. U pripremi ovoga deserta najprije ćemo tanke koreze savijače premazati maslacem, posipati šećerom, cimetom, nagužvati, narolati i složiti u jednu okruglu formu za pečenje. Dobro sve skupa zapeći. Nakon toga izlićemo preko svega kombinaciju grčkog jogurta, jaja, šećera, gore staviti maline, listiće badema, zapeći do kraja i stvarno dobiti nešto jako, jako fino. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Reci Peci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Reci Peci YouTube kanal kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Reci Peci video receptima. Idemo mi na pripremu ove naše fine pite, za koju nam prije svega trebaju gotove tanke kore za savijače. Ja ih ovdje imam ispred sebe, bitno je samo da nisu predebele. Ako su predebele, neće se mrviti kada ih budemo savijali. Tako da ćete to nekako morati i sami procijeniti. Prije nego što ih krenem motati ovu formu koju ću peći, vidite i sami da ja imam ovaj keramički kalup u kojem inače znam peći tartove i takve vrste pita, ali ovaj put će mi savršeno poslužiti za ovo što mi treba, jer ne želim napraviti sad nekakvu preveliku pitu. Prije svega otopljenim maslacem kojeg ću koristiti nešto kasnije, premazat ću evo dno ove posude kako mi se pita ne bi zalijepila tijekom pečenja. To je sada spremno, stavit ću to na stranu i sada za početak uzimamo jednu koru, prvu. Ako je ovako slučajno spojena kao moja, nije to problem. Ona se može vrlo lagano, evo samo ovako s rukom prerezati. Ako to ne pomogne, uzmite jednostavno nož i odrežite tamo gdje treba. Nju ćemo je onako sada motati, pa nema veze kako izgleda. Znači premazat ću sad ovako sa nešto malo otopljenog maslaca. I odmah u ovom trenutku pomiješat ću cimet i običan šećer. I sada samo na ovako, neravnomjerno, znači uopće ne morate paziti da bude svuda podjednako, malo posipati tu koru. Koru sada jednostavno ovako narolamo, napravimo ko nekakvu harmonikicu, evo ga. Malo će to biti izmazano i prljavo ovdje, ali to je jednostavno takav kolač. Odmah u ovom trenutku nju zavrnemo ovako u nekakvu, pa ajmo reći, okruglu formu i ružicu. Ako se kora trga kojim slučajem, nikakav problem, sve se to da popraviti ovako prstima. Znači, formirani oblik stavljamo u sredinu ovog kalupa za pečenje. Slobodno sve malo pritisnemo prstima kako se to ne bi raširilo. Idemo mi na drugu koru. Znači, na istim principom kao ovu prethodnu, premazat ću i ovu sa maslacem. I nju ću posipati sa šećerom i cimetom. I nagužvati je na isti način kao i ovu koju smo stavili u sredinu. Samo što ovaj put neću raditi ružicu od ovoga, nego ću samo ovako zaokrenuti u kalupu oko ovog početnog, ovu nagužvanu sljedeću. Evo ga. I opet prstima malo popraviti. Stisnuti kako se ne bi raširila. I na isti ovakav način sada koru po koru premazivati, motati, slagati jednu oko druge dok ne popunimo cijeli ovaj kalup za pečenje. Ovako formirane kore, premazane maslacom, šećerom i cimetom u kalupu, sada su spremne za pečenje. Sjetite se samo pećnicu na vrijeme upaliti da se ona zagrije, jer će tako sve još brže i ići. Na 180 stupnjeva sada ćemo ovako formiranu pitu peći u gornjem dijelu pećnice kako bi se i od dolje što bolje zapekla, tako dugo dok ne postane baš onako hruskavo zlatna. Znači treba će joj sigurno jedno 20 minuta da ona postane takva, pa dođite provjeriti, nemojte da
slučajno izgori u ovome trenutku, a onda ćemo dalje. Dok nam se pita peče, u onoj prvoj fazi idemo pripremiti preljev. Znači trebaju nam 4 cijela jaja, jedna posuda u kojoj ćemo to sve skupa miksati. Jaja razbijemo uz dijelu za početak. Jajima odmah u početku dodamo svu predviđenu količinu šećera, vanilin šećer. I miksamo tako dugo dok ne postane fino onako pjenasto. Ovako umučenim jajima i šećeru dodajemo grčki jogurt. U nedostatku grčkog jogurta možete staviti na primjer i kiselo vrhnje, iako je ono malkice možda prekiselo. Bolja opcija je Millerov na primjer umjesto kiselog vrhnja, ali evo grčki jogurt je meni nekako najbolja opcija. Dodali smo njega pa i njega mikserom spojimo. U ovom trenutku i pita je završila onaj svoj početni proces pečenja. Jako se lijepo ispekla, fina, hrskava, već sad savršeno miriši. Pećnicu ostavljamo na istoj onoj temperaturi na kojoj se do sada ovo peklo. A sada ćemo preko svega ovako fino zapečenoga izliti sve ovo što smo izmiksali. Ravnomjerno polijevamo kako bi nam nadjev došao kroz sve ove nabore. Sada uz pomoću 2 vilice, jer tako je najlakše, malo samo raširimo evo ove nabore kako bi nam nadjev prošao skroz do dna i rasporedio se baš posvuda. I kada smo i to napravili, po vrhu ove naše pite složimo maline. Meni su maline u ovom trenutku još uvijek zamrznute, tako mi je čak i lakše baratati s njima. Naravno možete ovo napraviti i sa svježim malinama. Znači jednostavno ih ovako razbacamo, ali malo i utisnemo po cijeloj ovoj površini, onako da prođu lijepo kroz te nabore. U konačnici, nakon malina, sve posipamo sa listićima badema. Ovaj biste korak možda i mogli preskočiti ako slučajno nemate listiće badema, mada sad ih stvarno ima već za kupiti ovako fino narezanih u skoro svim trgovinama. Bademi baš daju onako jedan posebno fini touch završni ovome kolaču i okus, pogotovo kada se ispeku. Onda baš puste onu svoju finu orašastu jednu aromu, a i još jednu posebno finu dozu hrskavosti. Vidjeli ste i sami dok sam sad ove maline raspoređivala, možete malina staviti onako odokativno što bi se reklo, koliko ih imate, koliko volite. A ako ih volite malo više, slobodno vi stavite onako više tu malina preko svega. Ok, bademi su gore i naša je pita sada spremna za ono završno pečenje. Znači na istoj temperaturi, 180 stupnjeva. Ovo ću sada nastaviti peći dodatnih nekakvih 20 minuta. Treba peći u biti tako dugo dok se sve skupa ovo ne zapeče, ovaj preljev koji smo stavili, dok se maline fino onako ne spoje sa svime, znači 20 minuta je optimalno. Ako imate malo slabiju pećnicu, možda će vam trebati i pola sata. Svakako dođite nakon 20 minuta provjeriti da li je pita gotova. I evo ga, naša je slatka motana pita sa malinama i bademima pečena. Vidite kako lijepo izgleda. Nemam što drugo dodati. Cijeli postupak sam onako detaljno opisala dok smo radili. Ovo stvarno nije komplicirano. Probajte napraviti, stvarno ne treba ni čak previše sastojaka. Inače sve ovo što sam ja danas koristila u ovom receptu napisat ću vam dolje u opisu videa koliko čega ide, a imat ćete tamo i link koji vas onda odvede na moju stranicu na kojoj možete si recept na miru pročitati pa onda po potrebi i isprintati. Probajte napraviti ovo fino slatko što prije, pišite mi u komentarima kako vam je ispalo i naravno budite uz reci peci neki sljedeći put. Bog svima!